ህጹጽ ጻውዒት ህይወት ምድሓን ሕጻጸ ኣብ ኣፍ ሞት ኣብ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ሕጻጸ ዝርአ ዘሎ ምስሊ ውሽጥኻ ዘድም እዩ ወገናትና ብጥሜትን ሕማምን ኣብ ቅድሚ ኣዕንትና ይረግፋለዉ እዚ ሰላሕታዊ ጽንተት እናበልዎ ይርከቡ እቲ ዘሕዝን ሓቂ ግን እቲ ስርዓት ተመዛበልቲ ብጥሜት ኣብ ዝሳቀይሉ ሰዓት ተመዛበልቲ ወገናትና ንሰራዊትና ሓጊዞም እናበለ ኣብ ፕሮፓጋንዳ ተጸሚዱ ምቕናዩ ሁላትና ንፈልጣ ሓቂዩ ህልቂት ሕጻጸ በኣሃዝ ክግለጽ እንከሎ 16,000 ተመዛበልቲ ኣብ ከቢድ ስቃይ ይርከቡ 1,700 ወገናት ብጥሜት ኣብ ኣፍ ሞት ይርከቡ 350 ወገናት ድማ ዛጊድ ብሰንኪ ጥሜት ህይወቶም ሓሊፉ እዩ ጻውዒት ንኹሉ ትግራዋይን ኤርትራውን ማሕበረሰብ ዓለም ሎሚ እንተ ዘይተረባሪብና ጽባሕ ዝሞት ብንብዓት ኣይንመልሶን ሰብሃፍቲ ኩላትና ትካላት ኣብ ወጻኢ ዘለኹም ወገናትን ወገን ንወገን ኢልኩም ሕጂ ብጽሕሉ እዚ ጻውዒት ንሰብኣውነትናን ንሕልናናን እዩ ወገንና ካብ ህልቂት ጥሜትን ነድሕን ዝብል ድማ ኖ ካብ እቶም ሕጻጸ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ድማ መልእኽቶም እናመሓላለፉ ይርከቡ ብፍላይ ኣብዚ ናይቲ ማለት ሕዚ ዝወጽ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ እዞም ህልቂት ሕጻጸ በኣሃዝ ኣብ ዝግለጸሉ ሰዓት ድማ ብዝያዳ ልዕሊ 16,000 ተመዛበልቲ ኣብ ከቢድ ስቃይ ይርከቡ እዞም 16,000 ወገናት ከዓ ብፍላይ ኣብ ሕጻጸ ክነብሩን ከለው ብፀሓይ ብቁሪ ብጥሜት ብሕማምን ሞትን ወዘተኻ እናተሳቀዩ ንብርክት ዘመለ ዓመታት ጸኒሖም ካብቶም 16,000 ተመዛበልቲ ኣብ ከቢድ ስቃይ ዝርከቡ ዝነበሩ ድማ እቶም 1,700 ወገናት ብጥሜት ኣብ ኣፍ ሞት ይርከቡ ብፍላይ ኣብዚ ሕሳዓት ድማ ካብዞም 1,700 ወገናት ዳርጋ 350 ወገናት ድማ ብዛጊድ ብሰንኪ ጥሜት ህይወቶም ዝሓለፉ እዮም ብፍላይ ኣብዚ ኣሃዚ ክግለጽ እንከሎ ድማ እዞም 350 ወገናት ድማ ብጥሜት ዝሞቱ እዮም ሕዚ ድማ ድሕሪ እዚ ድማ ዝወስኹውን ከም ዘለው ድማ እቲ ጸብጻብ ኣመላኺቱ ይርከብ ብፍላይ ንቲክቶከር ኣዶናይ ድማ ካብ ሕጻጸ ዝተባሃወ መልእኽቲ በቀጥታ ናባኹም ክነብሎ ኢና ንሕና ኣሕዋትካ ኣብ ሕማቕን ኣብ ጽቡቕኻን ከይዲ ጉዕዘኻ ኣብ ጎንኻ ጠጠው ኢልና ጸኒሕና ኢና ቀዳማይ ነገር ስለ ዝግባኣካ ቀጽሉ ድማ ኣብ ቁርጽዋን ንህዝብኻ ክትበጽሕ ከም እትኽእል ድማ ብምትእምማን እዩ እንሆ እምበር ህዝብኻ ብሰንኪ ጥሜት መዓልታዊ መውት ይበርስ ኣሎ ንብዓት ዝቆጻጽሮ ኣይከኣሎን እዚ ሰብኣውነት ዝፈጠሮ ሰብ ስራሕ ጥሜት ብሰብኣውነት ክሳዓር ግቡእኻ ክትፍጽም ታሪክኻ ሓሪካ ኣሎ ኣድናይ ወድና ዛጊድ ንዝፈጸምካዮ ልቢ ተዓዛቢ ዝማርኹ ሰብኣዊ ተግባራትካ ኣድናቆትኻን ንኣዳን ወሰን ኣልቦ ኮይኑ ብሰንኪ ጥሜትን ዝሓልፍ ህይወት ወገናትኻ ኣብ ምትራፍ ነትገብሮ ምትሕብባር ድማ ኣብ ጎንኻ ከም እንኸውን ቃል ንኣትወልካ ኣለና ኣዶናይ ጥሜት ወለድ ሞት ህዝብና ኣብ ምክልካል ሓገዝኻ የድልየና ኣሎ ናይዞም ህልቂት ሕጻጸ በኣሃዝ 16,000 ተመዛበልቲ ኣብ ከቢድ ስቃይ ዝርከቡ ንፍሉጥ ኢትዮጵያዊ ቲክቶከር ኣዶናይ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ብሓፈሻ ኣዶናይ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ብሓፈሻ ንስኻ ንፈተውትኸን ኣድነቕትኻን ከዓ ኣብ ስቃይ ንዘለና ኣብ ሕጻጸ ንርከብ ተመዛበልቲ ልዕሊ 16,000 ድማ ጻውዒት ሓገዝኻ ንጽበለና እሞ እንሆ ካብ ኣፍ ሞት ዘለና ካብ ሞት ክተድሕንና ድማ ንላቦ ብፍላይ ክሳብ ሕዚ 1,700 ወገናት ብጥሜት ኣብ ኣፍ ሞት ንርከብ እሞ ናይዞም 1,700 ወገናት ጥሜት ድማ ሞት ከይወስደም እንከሎ ንስኻ ብዝትኽእሎ ብምትሕባር ድማ ቁልጡፍ ሓገዝ ክትገብረልና ድማ እንሆ ወለድኻ ስድራኻ ቤተሰብኻ ወገናትኻ ድማ ንጽውዕ ኣለና ካብዞም ዛጊድ 1,700 ከዓ 350 ወገናት ድማ ሲኢና ኣለና እዞም ሲኢናዮም ዘለና ንዓኻውን ወገናትኻ ስለ ዝኾኑ ካብ ሕዚ ጀሚርካ ድማ ትኹረት ብምግባር ኣብ ኢትዮጵያ ንዘለዉ ፈተውትኻ ድማ ናትና ስቃይ ሓዘን ሞት ድማ ክተካፍሎም ተስፋ ነገብር ጥቕልል ብዝበለ ኣዶናይ ኣብ ዝሕዝ ሰዓት ድማ ናብ ሕጻጸ ወላይ ትምጻእ ኣብ ዘለኻ ይኹንኻ ሞት ሕጻጸ ኣስመዐልና ጸገም ሕጻጸ ኣስመዐልና ኣብ ሕጻጸ ዝግበር ዘሎ ዛጊድ ዳርጋ 350 ዝኣኽሉ ወገናትና ብሞት ሲኢና ኣለና እሞ እቲ ሞት እውን እናቐጸለ ይርከብ
حزون كابتو قطري بزيادة وسيخو دما انه اب إثيوبيا ترأيو بزيفلت موت بتميت دما النازي هيدي ركب سلازي آدوناي خا نزي تغبارا وزي سراح دما رؤوين جهودن زخونا حقي اب ستوسون ساعتات كم تغبرنا امونتنا ملو ايو كبر دما حسابهم هيو ملو ابزي قرب ساعتات ابيلخا بفلاي نحصاصه نحاجز زغبرو مناسي تغارو اب محاورا ميدياتات زنطفو اب تيك توك اب يوتيوب اب فيسبوك بزتفلالي ملكو زعاقمون زرخبون حيزوم دما ناب معقوبه مزابلتي حصاصه انا خدير كبو بفلاي خا ابوش تعد زلو إلوون كابوش تاي وصع عد زلو بفلاي اوصع عد زنبرو وغنات دما ኤርትራዊ ትግራዊ ከለ በሐፈሻ እዚ ናይ ሰብአውነትን ናይ ህሊናን ተግባር ስለ ዝኾነ ድማ ተጓዮም ሕጻጸ ዘለው ወገናትና ንብጽሐሎም ዝብል ጭርሖ በመሐዝማ ዛጊድ ብፍላይ አውጽ ዓዲ ዝነብሩ ተጋሩን ፈተው ተጋሩን ኢሉ ድማ ኩሉ ግዜ አብ ጎን ትግራይ ጠጠው ዘሉ ኤርትራውያን ኣሕዋት ድማ ብርክት ዝበለ ሓገዛት ኣብ ማሃብ ጀሚሮም ይርከቡ ነዚ ናይ ህይወት ምድሓን ሰናይ ተበግሶ ድማ ኩላትና ኣብ ወጽ ዓዲ ዘለው ወገናት ዘይኾነ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለውና ወንትኾነ ዝኻኣልናዩ ካብ ዝኻኣልናዩ ጀሚርና ድማ ንሕጻጸ ዝርከቡ ተመዛበልትና ንብጽሐሎም ስለዚ ኣዶናይኸ እንታይ ክገብር እንታይ ክሰርሕ ዝብል ድማ ዛጊድ እዛ ሓበሬታ እዚ ናብ ኣዶናይ በጽሑሲ ኣዶናይ ምንቅስቃሳት ከም ዝጀመረ ድማ ተፈሊጡሎ بفلاي أدوناي نبيرتنينتن نبز تفلاليو ناي بوليتيكاوي نغرات كأتو ولا كوانت زيدلي أزيخا كا بوليتيكاوي فتي مزرحاقيو أب أف موت زلا حفتخا أب أف موت زلا أديخا أب أف موت زلو أبوخا محجاز فتسم بوليتيكاو سرحت كجوري خلن زي ناي سبعونتن ناي أمرون سرح دامبر ناي بوليتيكا ناي زرنينت أيكونن سلزي نزيخا أدوناي فلاي مستم حقي مماخرت دما نزتغبار زي كجبران كسرحان كمزدلي أما خيروم تباهيلو يخون دامبر أزوم مسوز سرح دما زيادة أنا بحاجزات نابكم زي من زبالة حراتيها بزيادة أت زبزح ولا كان تحجزك أت زترفقن كوسك مخان دما صباح كتر دول لك كل ما حسابهم دليل اليوم يخون نمبر أدوناي نايم مانديو نابستغبار زكاتو زي تقول من قدخه أنت أيوز بالدما أدوناي أب تجرايز اللي هو فقري أب كورس زبز حيمثل مفلاي عديخا أبوخا أبزموتو لساعات نسخا أزي بوليتيكاوي ويكا ناي بوليتيكا زمت أسروا إلخا سقن دحرلخا خونخاقن زيادة اتسبعونات أبيلو سلزي أدوناي بخام يكحالفو ناي حساسة تكبار زلما بزحات نتصبه ويركبو أزي أدوناي دما ولاكوا أبتناي تيك توك قصو بزي حابريتا ولاكوا انتي هابا جن نسو بزخولو دما اتحاقز بوشت إيهيبو كمزلو دما تفليت اللو تكبار أدوناي بوشت رس ويكا أبداقز ولدما لو مخناتو أدوناي نسو ميتشح قلتا ميتشح ماها زي خونا زي كابو نزي سأقمن نزي حسمن زخا ناب هزبي إثيوبيا من محل لافيو هزبي إثيوبيا خا نتي تكبار ريو دما بركت زبلا حاجزات ناب حساسة كلاخن كمتس اندامبر أدوناي كمولك كحجزة كونن سلازي أدوناي نايزوم معقوبي تمزابلت حساسة نعو هيوم وزلو حلافنت بأقبابو كواسو يخلده أتي استباو حلافنت خا نايمان نابتي محابرا ميداوتيو كزاربولو يخلده ويسخا سجتو ثمسو زبل ايديولوجي بمحازيو اتحسابو ككناون زبل لما بزحات تثبت غيرهم اللي يركبوا زاجد كساب حزي ازكوا ولا ينتي بلا نابتهم متحابرتجن زياده حاجز كم زغبرن اب حاجز نمحجازون قوريص كم سر على فريطهم ابتي ناي تيك توكن افتنا محاورا ميديا جن زياده كساب حزي سلا حصاصه ازيلو ايتزاربن زلو نسخاتهم بوغنكم خ انتي يبل كابزي زعبي ጉዳይ የለን አዶናይ ኢዲቱ ክሰርሕ ለዎ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ዕድመ ክገብር ኣለዎ ወደትሉ ኣይኮነን አዶናይ ንስብ ዝኸሎ ንሕጻጸ ክሕግዝ ኣለዎ ኢኹም ትሉ ተምናትና ግን ካብዚ ዝዓቢ ጉዳይ የለን ኣዴኻ ኣቦኻ ሓውኻ ተዓጺፉ ብጥሜትና ሞተ ኣይኮነን ወጪኻና ማሕበራዊ ሚድያ ምልማን ልክዕ ከምቶም ቲክቶከራት ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ዝነበረ ተፈጥራዊ ሓደጋ ተረባሪቦም ከም ዝኸዱ ናብ ሕጻጸውን ዘይመጽሉ ምኽንያት ወላ ሓደ ይሁልን ኩሉ ሰብኣውነት ስለ ዝኾነ ኣብ ትግራይ በጽሑ ድማ ፖለቲካዊ ዝኾነሉ መንገዲ ፍጹም ስለ ዘይረአ ስለዚ አዶናይውን ይትረፍ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወኺን ምዝራብ ናብ ሕጻጽ ብምኻድ ድማ ክሳብ ናይ ሕጻጽ ጸግማት ዝፍትሑ ድማ ኣብ ጎኑ ጠጠው ኩል ሓላፍነት ይኸውን ምኽንያቱ ኣብ ጎድኒ
ኣዶናይ ድማ ጠጠውል ስለ ዝነበረ ህዝቢ ሕዚ ኸዓ ናብቲ ቦታ ብምኻድ ድማ ሓላፍነቱን ግዴቱን ከም ዝዋፃ ድማ ሰብ ሙሉእ ተስፋ ኢና ስለዚ ናይ ኣዶናይ ተግባር ብዙሓት እናተጸበዩ ወላ እኳ እንትኾኑ ክሳብ ሕዚ ግን እዚ ዝበሃል ርእዩ ጉዳይ ኣይተረኣየን እዩ ካብ ሓሜትን ካብ ገይሩን ሂቡን ካብ ምባል ወፃኢ ንሱ ግና ዝያዳ ነዚ ጉዳይ እዚ ትኹረት ከይሃበሉ ዲ ሓሊፉ ወይ ከዓ ይዳለወሉ እዩ ዝብል ድማ ብዙሓት እናተጸበዩ ይርከቡ ስለዚ ተግባር ኣዶናይ ብኸመይ ክቕጽል ይኽእል ስለዚ ኣብ ሕጻጽ ዝርከቡ ወገናትና ብፍላይ ድማ ብዓውዩ እግዚአብሔር መዋጽ ይሃቦም ብንኹረ ኸዓ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብፍላይ ከዓ ኣብ ከባቢታት ትግራይ ዘለና በቦቱ ድማ ንሕጻጽ ዘለዉ ቤተሰብና ኸዓ ማለት ናትና ወገናትና ብንኽእሉ ዓቕምና ንሓግዞም ኣብ ጎኖም ጠጠው ንበል ዕለታዊ መልእኽትና እዩ ንሎሚ ሒዛልኩም ዝፀና ብዛዕባ ኣብ ሕጻጽ ዘለዎ ግዜ ዘይህብ ጥሜትን ሞትን እሞ ስለዚህ ተከታተልኩና ካልብና መስግን ከምዚኦም ዘሉ ሓጸርትን ዋናውን ዛዕባታት ኩሉ ግዜ ክበጻሕኩም መታን ሰብስክራይብ ምግባር ይትርስዑ ላይክ ብምግባር ድማ ኣበረታቱና ክንብል ስለዚህ ተከታተልኩና ካልብና መስግን ቻው ቻው